Parhorasan madita saluhna dihamu damang dainang na hinakulongan di bagasan goar ni Tuhata Jesus Kristus. Boy musahita rapa jupang di channel Rio Nando Butar-Butar alaho paradihon jamita pertanyaan di hari Rabu 31 Agustus sarodi 2 September martang yang mahita. Moliate madihona sa rohanami ali Jehovah debatani hatuon nami. Jehovah parasi rohana sumurung jala amanami atotong basa mangaramoti daging nang dohoto dinami. Tarlumomi madibaga sa tikion marhiti asidot kolong ni roham naing paredion nami diri nami lau patupahon jamita pertanyaan di huriam. Laniale Jehovah debata ajari mahami marhiti todim to di perbadiai anggiat terbaik kami lau mangatusi hatam jala margogo marbisuk kami lau majamita honi tuaka ruas ni huriam. Jongjong mau di tonga-tonga nami mamasu-masu kami saluna di bagasan jala mangason kuarni anakmu Tuhan Yesus Kristus ang manisa dosa nami martangnya kami. Amin. Turpuk jamita di pertanyaan di bagasa tikion imana tarenet sian Lukas bidu 14 ayat 25 sakro di tolu songono madidok hatan itu hata. Alai torop do halak nama dongani ibana jadi humusur ma ibana ninna mamadok nasida ganup halak naro tuau dang terbaik gabe sisiaku ia so dihasogohon ibana amana inana naniolina anakonna ha anggina dohot angkai botona rodi hosana sadiri dang terbahen gabe sisiaku halak naso manuhu silang natu ibana lau mangihut tonau aise hamu nagiot pajongjong palas-palas naso jumolo hudul mangetongi si palahon natu si manang natuk laho patuluson unang di pauli jolo o jahanna hapedang tu gogona pasatosa gabe surahan ni sude halak namaridasa ibana dohonon nasidama dipuka halakodo pajongjokon hapedang adong bahenon na pasuton ise raja na borhat marmusu mangalo dongan na raja naso jumolo hudul mamikiri manang natardopak kosa mardongan saloksa saldadu alonai naroma na hopi ibana mardongan dua loksa alai anggoso terbahe ni suruon nama pangulu bisan holang dope musui mangido pardamaian hamupe dang tarbahen agia ise hamu gabe sisiaku anggo sotar tadi kosa nasa na di ibana ido sahana dihamu amanami na nami na hinaholongan ia ojahan jamita di pertanyaan tadi bagasa tikion patardo luhut na diadopan ni debata di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi adong padohan ni halak batak nama dok pikiri nangit rimangi denggan jala ido di guriton parede nama dok pikiri denggan rimangi denggan nama dok sude nanaing ulah honoton asa jumolo dipikiri bagas asa unang sumolsol dipudi pangajarion ni Yesus diturpugope manogiho kita asa marpikir asa unang humalaput mabuat kaputusan na di ujungna gabe panolsolion di boto Yesus do sudea kana diroha ni jolma na mangihuton ibana ala mangihuton Yesus dadalaho mencari kenyamanan ala sikop saluhudna di parade ibana torop halak na mangihuton Yesus ala pangajaran ni Yesus na marsahala dohot ala di parade Yesus dohot si panganon idona gabe alasan gabe merasa nyaman nasida mangihuton Yesus ala ini naing dipatikos Yesus motivasi ni natoropi molo naing mangihuton ibana nasida dia do naboy dapota naboy ta parsiajari sia turpukon taringo tu patar do saluhutna dia do pan ni debata patar hita sebagai akasiuto Yesus marhite turpukon imana parjolo di ayat 25 sarro di ayat 27
Bagian na parjoloon ima haradeon manang kesiapan laho mangihutod Jesus. Lam torob do jolma mangihutod Jesus ala godang akan na pinatupana di halomohon jolma. Las rohani na toropi mangihutod Jesus ala dilehon na sida mangan. Alay disulikiti Jesus do manat. Motivasi ni na toropi asa unang ala ni si panganon perdagingon manang holan ala niya katada halongangan na asing. Dihutod na sida Jesus. Nuaing di patorang Jesus do aka dia do pangalaho laho mangihutod ibana. Songon na nidok na diturpukon iya so dihasogohon amana rodi hosana sadiri. Boy ditajahanakin di ayat 25-1-27 naing manat atusatta dada secara harafiah pangatusion na didok ni Jesus disi alai naing mangodolhon asa ganup na naing roh mangihutod Jesus ikon sanggup patujolohon maparohon relasi dohot kasetiaon tutuhat ta Jesus ikon sanggup do papudihon identitas keluarga dohot diri. Ido asa didok di ayat na asing maswadahon diri songon maswadahon keluarga gabe sada tugas na borat ima nagabe silang na borat situhukon ni aka na naing mahutod Jesus manang diturpuk na asing didok diupama na asing paimajo martinading hata paimajo mananom na toras dotakalan nasing nagabe alasan laho mangihuton Jesus. Nuaing dipangidohot tuhita amanginang molohita kaparhalado buado haradiota dung tauloi hita sebagai aka parhalado ni huriai. Parhalado ni debata di tonga-tonga ni huriai. Buah masohot do hita diulor tai manang na denggado taulahon molonunga taudukon siap ita laho mangiutod Jesus laho gabe ula-ula na di tonga-tonga ni huria iko siap dot nakita iko radedo nakita laho mangulahon ulaon na pinasa ni debata tu ita suang-songoni nang tuang karuas ni huria sebagai akasito Jesus iko radema nakita satia dinamangihuton ni bana. Bagian na paduahon di amu amanami na namin ang hinakolongan na buhay ta parsiajari marhiti turpukon di ayat 20 sakro di ayat 30 hudok kami bagian na paduahonon haradeon di sinamot. Magihuto Jesus dada na kolang lau majalo alay ikot dohot do mangalehon. Tajalo pasu-pasu siyan debata ikot siap do nakita gabe habaoran ni pasu-pasuna tuna humaliang tuangka na boy manang napatut siurupan alani nanget jala dinggan tapi kiri dinalaho mangihutod Jesus makarikoton paretongan taringo tu sinamot songon nanido diturpukon songo dia sahalak na lau pa jongjokon palas-palas jumolo hudul mangetongi si palahon na tu si manang natukdo sinamot nadong di bana asa sape sikop ulaw nai na pa jongjong palas-palas unang jolo di pauli alay diari na mangihut dang tuk gogo ni sinamot nabe pasikopon pasaehon palas-palasi gabe surahan ni sude halak na mardidasa ido asa didok diturpukon naing manat tita adong haradio di kita laho paradehon sinamot songoni dotong na masa di tonga-tonga ni huria nasa pakubasyon na naing patupaon dalang laho pataridahon pangihutota maradopod Jesus isarana adong do program di tonga-tonga ni huria naing record jumolo dietong denggan asa boy tulus sahat nasipul parehepengon ni huria termasuk
di awal tahun adong do di baik program songona mengetong anggaran belanja di bagasa setahun, anggaran penerimaan dot anggaran pengeluaran tung masai denggad doi asa boy sikop sahatu ujungna asa diboto huriai kekuatan ni parhepengon di bagasan setahun. Molo tayutot Jesus ikon riko nang haradeon di sinamot di tonga-tonga ni huriai pe adong do nago songon gabe pelea bulanan, adong do napamasaw muse songon perpuluhan di namang ihutot Jesus ikoradedo nakita laho pasahaton aka sinamot hobar tunani aturhon do nantinotuhon di tonga-tonga ni huria. Damang dainang na hinaholongan di bagasan kuwan itu hata Jesus Kristus. Bagian na patuluhod jalan na parpudi na boy ta parsiajari siya turpukon ima di ayat 30 sada sakro di ayat 30 ima taringot tu haradeon strategi di baydo di turpukon isi raja na borkat marmusu mangalo dongan na raja na sojumolo hudul mamikiri manang terdapat kosa mardonga saloksa soldadu mangalo dua loksa manang nasadia do natuklah ho mangalo ikut takas do botoon hagogoon dohot aka persenjataan nalaho mendukung tu parporangani mangihuto Jesus marite ang kaulo pakabosion di tonga-tonga gereja manang di huriape ikon rikot maretong di strategi asa maksimal pencapaian naboy dapat dada holang modal semangat ala ikon realistis dohita mamereng lapangan pelayanan na terdiri dari berbagai latar belakang kehidupan. Songonido nang namangihutot Jesus ikon boy na kita laho mangida songon na hudak kami nakin realistis dada kolang semangat melayani sabing ala ikodo mangarade di strategi pelayanan asa boy tulus ulaon pakobasion laho papatarhon harajaon ni dibata. Molo pinaubuk tu ayat 25 na digijang ima na ginoran na maswado ho diri. Saleleng roha do pikiran ni jolma tarihot tu diri huwaso do sinamot na sotupa boy gabe aka si hutot Jesus. Alani tung macay rikoma marhiti aka strategi pelayanan. Marhiti aka habisuhon manang marhite aka pangajarion sianaka senior sianaka nong parjolo asa gabi terbaik kita mengaturhon strategi pelayanan. Hado masa di tonga-tonga ni sedahuria na adong di luar nami di Pulau Batamon laho marnida kebutuhan taringot tuaka karyawan manang buruh di tonga-tonga ni luat namion ima luat industri gabe di patupa huria ima songon sada pelayanan tuaka buruh manang karyawan pabrik atau PT gabe dilayani mana sida tung masai terjangkau do aka karyawan na soadong huria na gabe ro madohoti di persaura di tonga-tonga ni huria sada strategi pelayanan doi manang dia kahurian asing adong do dibain gabe sada strategi ima laho mensejahterakan aka ruas ni huria manang aka parhalado marhite koperasi cum ima nalaho mengurupi aka ruas ni huria aka parhalado asaboy manabung di cumi dohop mamijam di cumi gabe adong dalan laho mensejahterahon aka ruas nipungan manang godang dope aka strategi na boy pinarade sebagai aka siutot Jesus moloni idatong strategi ni penginjilan sia tonga-tonga ni sikulahuhian ima di STTII ima sada strategi penginjilan ikon jongjong di sada luat di sada inganan sada gereja ikon boy aka mahasiswa laho madidihon aka jolmane baru manang molosian horong ni protestan iko boy ma si pardohot
gabe pangajari parguru malua manang aka pelayanan-pelayanan na ikon aktif di tonga-tonga ni Huria. Damang dainang nahinangolongan di bagasan guari Tuhata Yesus Kristus rabo hidope ta implementasuihon songo dia ragam ni aka strategi pelayanan songo dia riko ni sinamot na laho pakeon laho mangiutot Yesus ima marhite na paradihon di dana penginjilan tuaka inganan ikon rade manang siap pita laho mangihuton Yesus adong haradio ni roha ng pikiran di hita alani marhite jamitaon diajari nuon nuai kita asa na parjolo ditada jala diboto Yesus do motivasi talao mangihuton ibana na paduaon molo naing tajalo aka ulaon manang sada-sada tanggung jawab terlumobi maulaon pakobasio di tonga-tonga ni Huria ikot jolo manat jalan nanget tapi kiri tarimangi asa unang gabe panol solio di pudian ni hari manang gabe hasurahan dia diriota manang keluargata na patuluhon jalan na parpudi strategi pelayanan dohot penata layanan keuangan menjadi bagian yang cukup penting inalaho mangihutot Yesus terlumobi ma hadiriota sebagai akar ruas ni Huria di tonga-tonga ni Huriai iko boido manatita jala denggak kita gabe aka si ihuton ibana. Mari maju terus bersama dengan Tuhan, bertumbuh terus dalam Tuhan. Gabe aka ruas ni Huria, gabe aka parlado nasatia mangihuton ibana. Amin. Tapasada rohata martanya kita. Moliate madihoali Jehovah debatani hatuan nami. Dihatam no hutang nyo kami. Lopoko jala suato mahatam tu bagasan rohan ang pikiran nami. Asa margogo kami laho mangulahon ay patardo saluun na diadopamu. Di bagasan jala mangasaon guarni anakmu Tuhan Yesus nunga martangnya kami. Amin. Selamat melayani ma dihita kadongan parhalado. Jala selamat beribadah ma tuaka ruas ni Huria. Di batama nama masu-masu italuna. Horas.